मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान रेलवेज और मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। और उसके मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटे गए जीपी फंड्स की 5 अरब 61 करोड़ 6 लाख रुपए पाकिस्तान रेलवेज अकाउंट सेक्शन ने खतीर रकम कोई अकाउंट अलग नहीं बना के रखा और उसके बायस भारी रकम रेलवे के दीगर अखराजात और नुकसानात के अंदर बह गई। क्योंकि इनका ताल्लुक तो न्यूज से है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बहुत तफसीलात इनके पास अक्सर जो है फिंगर टिप्स पे होती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है 2015-2016 की, उसके मेन बुलेट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं और साबिर शाह को और अपने नाजरीन को बता दूं। 2016 में पाकिस्तान रेलवे को 28 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा, जो कि पिछले साल से 12.64% ज्यादा था। माली साल में रेलवे ने 35.97 अरब की कमाई की, जो कि माली साल में 2014 में 31.92 अरब थी, लेकिन अखराजात जो थे वो बहुत बढ़कर 64 से 65 अरब रुपए तक पहुंच गए। रेलवे का टोटल खसारा इस वक्त जो सामने आ रहा है वो 28.3 बिलियन का है और अभी इसमें गैर मुल्की कर्जों की वापसी और मुतबादिल अकाउंट्स वगैरह वो शामिल नहीं है। अपनी सालाना कारकर्दगी के लिए इस दफा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। ऑपरेटिंग अखराजात में 3% की कमी बताई गई। हकीकत यह है कि ये अखराजात माली साल 2015 में 16.83 अरब थे, लेकिन माली साल में बढ़कर ये 21.54 अरब हो गए हैं, जो 28% ज्यादा हो गए। उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अखराजात में 7.28 अरब रुपए से बढ़कर 8.63 बिलियन तक पहुंच गए। उसके अलावा रेलवे को कमर्शियल मार्केटिंग और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट्स में 40% खसारे का सामना करना पड़ा, और जो कि 4.2 अरब से कम होकर 2.59 अरब तक हो गया। अगर इसमें मैं इनके रॉयल पाम के अंदर जो इन्होंने जिहाद जाके किए हैं वहां पे वो भी शामिल कर दूं तो मजीद खसारे सामने आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको कंपैरिजन दूं इंडियन रेलवेज के साथ, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए, मैं पेरिस लियोन स्टेशन से चलने वाली स्नेल ट्रेन का जिक्र तो नहीं करूंगा कि वो कितनी एफिशिएंट है। मेरे ख्याल है दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज पर लोकोमोटिव रेलवे के हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब एनी इनएफिशिएंसी। कहते हैं जी इनकम रेवेन्यूज बढ़ गए, एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से बढ़े। 28.3 बिलियन का लॉस। इंडियन रेलवेज को देखें, अ क्लाउन केम एज अ मिनिस्टर कॉल्ड लालू प्रसाद यादव। इस वक्त प्रॉफिट 1.6 अरब डॉलर है, विच इज अबाउट मोर देन 1% ऑफ द इंडियन जीडीपी ऑफ 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स। नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो परचेजिंग पार कैपिटा पार पैरिटी जीडीपी है वो तो 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। अच्छा, अब किया क्या यादव ने? उसने कोई रिट्रेंचमेंट नहीं की। जो लोग रिटायर हो रहे थे उनकी जगह बंदे नहीं भर्ती किए, एज सिंपल। उन्होंने कोई वैकेंसी क्रिएट ही नहीं की। फूड का मयार भी बेहतर कोई गोल्डन हैंडशेक नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा कि जी हम सेकंड क्लास जो इंडिया के जो गरीब लोग जिसमें सफर करते हैं उसका फेयर नहीं बढ़ाया, फ्रेट पे कार्गो पे तवज्जो दी, डिमांड बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कार्गो और फ्रेट ट्रेन वक्त पर पहुंचे, उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर बन गए। पोजीशन ये है कि मैंने आपको बताया कि 6 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ। दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड ऑफ इंडियन रेलवेज। हार्वर्ड स्कूल और वाटन स्कूल 2005-6 में, मैं उस वक्त अमेरिका में था जब इन्होंने इनके मॉडल को स्टडी किया, अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया और इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। यू अंडरस्टैंड व्हाट हार्वर्ड स्कूल इज, यू अंडरस्टैंड व्हाट वाटन स्कूल इज। बहुत आगे। एंड इफ दे चूज इंडियन रेलवेज एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ टर्न अराउंड, यू कैन वेल सैल्यूट्स। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत पोजीशन डाउन हुई, लेकिन स्टिल द गेन्स आर सो मच। 2005 लालू प्रसाद यादव जैसे एक्सपेंशन कितनी की है? देखिए 66,233 किलोमीटर लंबी उनकी लेंथ है ट्रैक। तो आपकी कितनी कम हुई? तकरीबन 7700 कुछ है आपकी। एक तो ये हो गया, आपकी कम 2000 मील से ज्यादा हुई है। जी हाँ। अच्छा, अब मसला ये है 2000 किलोमीटर। एक्सीडेंट दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं, जिस तरह के एक्सीडेंट यहाँ तवातर से हो रहे हैं कि ट्रेनें ही टकरा रही हैं। जिसका आपसे पहले के नाम की नहीं है, नहीं जिसके जी चाहे। एक मिनट सर, आपके मातहत लोग हैं ना, वो आपकी करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं। जी होगी तो करेंगे। हम में से कोई भी नहीं डरता केस हो जाए, किसी को डरने की जरूरत ही नहीं। यहाँ कौन से फैसले जल्दी होते हैं, दीवानी कोर्टों में लोग बूढ़े हो जाते हैं। मैं इंडियन रेलवेज की बात करता हूँ आपसे कि चंद साल पहले 80 केसेस हुए और सारे के सारे इंडियन रेलवेज जीत गई। केसेस क्या थे कि जी मिनिस्टर ने मेरी फूड कंपनी को ठेका नहीं दिया, दूसरी को दे दिया।
ٹھیک ہے جی, کرونیزم کی بنیاد پہ, دوستی یاری کی بنیاد پہ سارے جیت گئے. مجھے نہ یہاں یہ جواب ملتا ہے کہ فریٹ سسٹم اور کارگو سسٹم کو امپروو نہیں کیا جاتا. مجھے یہ جواب نہیں ملتا کہ جو ان آتھرائزڈ ریلوے کراسنگز ہیں جو ایکسیڈنٹس کا سبب بنتے ہیں انہیں کیوں پلگ نہیں کیا گیا. اس کنسورشیم میں ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہیرا پھیری کی. جو ریکوائرڈ آئٹمز کی لسٹ پاکستان ریلویز کی جانب سے دی گئی تھی, ان کی جانب سے دی گئی تھی, وہ اسپیسیفکیشنز کے مطابق نہیں تھے, جس میں ڈیزل جنریٹرز, یہ جرمنی کے ڈیزل جنریٹرز ڈویٹس مانگے گئے. کنسورشیم نے جرمنی جنریٹرز کی جگہ چائنیز جنریٹرز پرووائڈ کر دیے. پاکستان ریلوے کو 5 ارب 62 لاکھ کا نقصان ہوا. ڈیزائن ورک سب سے پہلے کام جو اس کنسورشیم نے کرنا تھا وہ سسٹم انجینئرنگ کا کام تھا. کنسورشیم نے انجینئرنگ ڈیزائننگ مکمل کیے بغیر چیزیں درآمد کرنا شروع کر دیں. ان 2 پروجیکٹس کے لیے 95% آلات جو ہیں وہ باہر سے دریافت کیے گئے اور کنسورشیم کی پارٹنر کمپنی ایکویناکس نے بھاری بھرکم کمرشل انوائسز مختلف کمپنیوں کو بھیجنی شروع کر دی. محکموں کو قبضہ مافیا سے 92.78 بلین کی اراضی یہ نہیں انہوں نے لینے کی کوشش کی, رائل پام کے پیچھے پڑے رہے ہیں. 92.78 بلین کی اراضی وہ مال مفت دل بے رحم ہے. تقریباً 4229 ایکڑ بنتی ہے جی, اور یہ پنجاب میں زیادہ سرگرم ہے جہاں پہ ٹوٹل 2170.190 ایکڑ زمین قبضہ مافیا نے دبائی ہوئی ہے. اب یہ قبضہ مافیا کون ہے یہ تو تشریح آپ کریں گے, جس میں 7833 ایکڑ شہروں میں کمرشل جگہوں پہ, جبکہ 1254.747 ایکڑ اراضی ایگریکلچرل ہے. اس کے علاوہ 463.279 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی رہائش اور 444.328 ایکڑ اراضی مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کے زیر استعمال ہے. غیر قانونی طور پہ منصوبوں کو فنڈز کی منتقلی سے قومی خزانے کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. ڈیرہ غازی خان میں 4147 ایکڑ ریلوے کی زمین ریلوے اپنے نام نہیں کروائی, جس کی وجہ سے 4 ارب روپے کا مزید نقصان ہوا. اور ٹی اے ڈی اے کی مد میں ریلوے کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا. یہ سیلینٹ فیچرز ہیں انٹرنل آڈٹ رپورٹ کے. ایک چیز ہماری ہوتی ہے آپریٹنگ ریشو. آپریٹنگ ریشو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپریشنز اچھے ہوئے ہیں یا برے ہوئے ہیں. جب ہم 3 سال پہلے کی بات کرتے ہیں, جب ہم لوئسٹ ایپ پہ آ چکے تھے, آپریٹنگ ریشو 240 ہو چکی تھی. 240 کا مطلب ہے کہ ہم 100 روپیہ کمانے کے لیے 240 روپے خرچنا شروع ہو گئے تھے. اس سال ہم 117 پہ کلوز ہوئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال پچھلے مالی سال میں ہم نے 117 روپے خرچ کر کے 100 روپیہ کمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زیادہ آپریشنز اور اچھے آپریشنز کیے. جب ہم آپ کی کتاب میں آپ نے 17 روپے کا نقصان کیا. ہاں جی, ابھی نقصان کیا. جو ہم 140 روپے کا کرتے تھے 3 سال بعد ہم 17 روپے پہ آ گئے, اور اگلے سال امید ہے 1-2 سال میں ہم بریک ایون پہ. شابر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں ریسپیکٹ کر ویسا بھی ٹیکنیکل آدمی ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کاسٹ آف منی, روپی ڈالر پیرٹی. اگر آپ پراپر بزنس مین ہو نا تو 2 دن کے بعد آپ بینک کو سو کر دیتے ہیں کہ مجھے 2 دن کے پیسے دیں, انفلیشن کیلکولیٹر کے حساب سے. نہیں کر سکتے. ایک اور بات, ایک چھوٹی سی بات, میں یقین کرنا چاہتا ہوں انفارچونیٹلی اتنا گڑبڑ مختلف حکومتوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں, دل نہیں کرتا کسی بات پہ یقین کرنے کو. جب اس دیر می آؤٹ کہ دیکھیے اب 2015 میں ایک ٹویٹر پہ میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا سعد رفیق صاحب نے کہا کہ 40 ارب روپے کا جو اوور ڈرافٹ لیا نا ہم نے اسٹیٹ بینک سے وہ 36 ارب ہو گیا. ہی واز رائٹ, بٹ انہوں نے یہ نہیں بتایا قوم کو کہ انہی دنوں 30% تیل کی قیمتیں کم ہو گئی. So you just have to apply a little common sense. You do not have to be a Stanford graduate. میں جو ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں منسٹر, چیف ایگزیکٹو آفیسر, چیئرمین, یہ سارے ذمہ دار ہیں اور ایف آئی آر ان لوگوں کے اوپر کٹنی چاہیے. Now hear me out what I have to tell you. I'm going to give you a mind-boggling affair. 17 بلین روپے کی کرپشن اس انتظامیہ نے مل کر کی, اور میں ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. 2010 میں ہوا کیا, ریلوے نظام کی اپ گریڈیشن کے لیے پاکستان ریلوے کے سگنل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے تھائی لینڈ میں رجسٹرڈ بمبارڈیئر ٹرانسپورٹیشن کو اور چینی کمپنی چینا ریلوے سگنل اینڈ کمیونیکیشن کارپوریشن کے کنسورشیم سے 2 پروجیکٹس دیے. اس کنسورشیم کے لوکل پارٹنرز ایکویناکس کمپنی ہے, جس کی ویب سائٹ کے مطابق یہ 1960 سے پاکستان ریلوے کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اس کمپنی کا دفتر جیل روڈ لاہور پر واقع ہے.
पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इस कंसोर्शियम को 2 प्रोजेक्ट दिए गए, जिसमें पहला लोधरा टू खानेवाल जदीद सिग्नल सिस्टम लगाने का प्रोजेक्ट था, जिसमें 7 स्टेशन आते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट खानेवाल ता शादरा का सिग्नल प्रोजेक्ट था, जिसमें 24 रेलवे स्टेशन आते हैं। इन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज 2010 में शुरू हुआ और इस काम का इख्तिताम मुआहदे के मुताबिक मई 2013 में होना था। PC1 के मुताबिक इन प्रोजेक्ट का तखमीना 10 बिलियन रुपए लगाया गया। मुआहदे की मियाद खत्म होने तक इस कंसोर्शियम ने सिर्फ 20% काम मुकम्मल किया, जिसको जून 2016 तक की मजीद मोहलत दी गई। इस मुद्दत में भी काम खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक तरफ तो कंसोर्शियम को मजीद टाइम दिया गया और अब यह प्रोजेक्ट मई 2017 में मुकम्मल होगा, और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट की कीमत को बढ़ाकर 17.4 बिलियन रुपए कर दिया, और तमाम दस्तावेजात मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसी अवस्था में पाकिस्तान रेलवे ने जुर्माना करने की बजाय इस कंसोर्शियम को 12.5 बिलियन रुपए अदा किए, जिसे 1.5 बिलियन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की मद में अदा किए गए। और मजे की बात यह है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम CBI जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम और रीसिग्नलिंग सिस्टम 31 स्टेशन पर इंस्टॉल होना था, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद यह सिर्फ 7 रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल हो सका, और इन 7 में भी सिर्फ ऑटो ब्लॉक सिस्टम और CBI सिस्टम लगा, जबकि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम CBI और ऑटो ब्लॉक सिस्टम के सॉफ्टवेयर के ना होने की वजह से वो नहीं लग सका, और फिर भी उसके बावजूद उस सिस्टम की जो नहीं लग सका 1.5 बिलियन रुपीस की पेमेंट जो है उस मद में कर दी गई।